Assalamu alaikum. Dear students, once again welcome to all of you. By now it was past 7. अब 7 से ऊपर का वक्त था। जहाँ से हमने कहा कल हमने बेटा छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। He started off again along the mall. उसने दोबारा से माल पर चलना शुरू कर दिया। An orchestra एक साज वगैरह could be heard playing in one of the restaurant. रेस्तरानों में से एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो साज बजना सुना जा सकता था। मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड, बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके थे। मोस्टली दे वर पासर्स बाय, ज़्यादातर गुजरने वाले थे, राहगीर थे। अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टैक्सीज एंड टोंगाज, उनमें से ज़्यादातर अ फ्यू कुछ जो थे वो क्या थे, ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टांगाज, कुछ सवारियों के मुंतज़र टैक्सियों वाले और टांगों वाले थे। लेबर्स मज़दूर थे, एंड बैगर्स और फ़कीर थे। सम फ्रूट वेंडर्स, कुछ फल फरोश जो रेडी पर फल बेचते हैं उनकी बात की जा रही है। हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट वर आल्सो, जिन्होंने अपने फ्रूट बेच लिया था, जिन्होंने अपने फल बेच चुके थे, वर आल्सो स्टैंडिंग अराउंड विद देयर एम्प्टी बास्केट, वो भी अपनी खाली टोकरियों के लिए साथ खड़े थे। दीज पीपल आउटसाइड सीम टू बी इंजॉइंग द म्यूज़िक, ये लोग बाहर खड़े होकर उस म्यूज़िक को इंजॉय कर रहे थे। मोर दैन, ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, दैन दोज हु सैट इनसाइड, जो कि अंदर बैठे हुए थे। बाहर खड़े हुए ये अफराद या ये लोग अंदर बैठे हुए लोगों की निस्बत ज़्यादा मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे थे। फॉर दे वर लिसनिंग इन अ साइलेंस, वो खामोशी से सुन रहे थे। दो अगरचा द म्यूज़िक वाज फॉरेन, अगरचा म्यूज़िक जो था, मौसीकी जो थी वो गैर मुल्की थी। द यंग मैन आल्सो स्टूड, नौजवान भी पास ही खड़ा था, नौजवान भी खड़ा था। एंड लिसनड, और गौर से सुन रहा था। लिसन फॉर ए मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए सुना। आरसो, एक लम्हे के लिए या थोड़ी देर के लिए इसने सुना। देन वॉकड ऑन, फिर वो आगे चल पड़ा। अ फ्यू मिनट्स लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूज़िक शॉप, उसने अपने आप को एक मगरबी म्यूसिकी की एक बड़ी दुकान पर खुद को पाया। ही विदाउट हेजिटेशन, बग़ैर हिचकिचाहट के, ही वेंट इन, वो अंदर चला गया। देयर वर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स अरेंज ऑन शेल्व्स, शेल्फ पर, उस शेल्फ के साथ उस खानों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मौसीकी के आलात जो है वो थे। कहाँ पर थे? अराउंड द वाल्स, दीवारों के साथ खानों में रखे हुए, जो खानों में रखे गए थे। उन अ लॉन्ग टेबल, एक लंबे से मेज़ पर, एक लंबी सी मेज़ पर, अट्रैक्टिव डिस्प्लेड, बहुत ही दिलकश अंदाज में डिस्प्लेड दिखाए गए थे। वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग, ठीक है, मशहूर तरीन गानों की एक दिलकश अंदाज से नुमाइश की गई थी। स्पेनिश गिटार वाज हैंगिंग ऑन द वॉल, एक स्पेन का बना हुआ गिटार दीवार के साथ लटक रहा था। ही एग्जामिन्ड इट विद द एयर ऑफ कॉन्सर एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट, उसने माहिराना अंदाज में इसका मुआयना किया, माहिराना अंदाज कॉन्सर, और उसके बाद स्टडी द प्राइस लेबल अटैच टू इट, और उसके ऊपर कीमत वाली पर्ची को पढ़ा जो इसके साथ अटैच थी, जो इसके साथ लगी हुई थी। देन अ ह्यूज जर्मन पियानो डाइवर्टेड हिज अटेंशन, फिर एक बहुत बड़े जर्मन पियानो ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, उसने कीबोर्ड के जो कवर था उसको हटाया, यानी कि उसका जो ढक्कन था उसको हटाया। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने चंद एक सुरों को बजाया। एंड क्लोज इट अगेन, और उसने इसको दोबारा बंद कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट पेज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम नज़र आ रहे होंगे। ऑर्केस्ट्रा ब्रांड को कहते हैं, बैंड बजाने वगैरह, सांस वगैरह को कहा जाता है। ब्रासिस हेजिटेशन है, रिलक्टेंट वगैरह। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं बेटा किसी चीज़ का जो है वो साज वगैरह, टूल्स वगैरह। डिस्प्ले, एग्जिबिट, शो। कॉन्सर्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, स्किल्ड, और डाइवर्ट कहते हैं किसी चीज़ को चेंज करना, किसी चीज़ को डायरेक्ट कर देना। नेक्स्ट पेज बेटा मुलाज़ा कीजिएगा। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, दुकान के मुलाजमों में से एक करीब आया, दुकान के मुलाजमों में से एक करीब आया। गुड इवनिंग सर, सर शाम बखैर। ही सेड, उसने कहा। कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?
نو تھینک یو، نہیں شکریہ آپ کا. دا ینگ مین سیڈ ود این ایئر آف انڈیفرنس. اس آدمی نے ناتعلقی کے انداز میں کہا. دین سڈنلی ایز اف ریممبرنگ سم تھنگ ہی کالڈ آؤٹ. پھر اچانک سے اسے کچھ یاد آیا آتے ہوئے ہی کالڈ آؤٹ. اس نے پکارا یا چلایا. او یس، او ہاں. could you let me have a list of months gramophone cards. کیا آپ گراموفون کارڈز کی فہرست مجھے فراہم کر سکتے ہیں؟ He slipped the list into one of the pockets of his overcoat. اس نے اپنی اوور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا. And resumed his promenade on the mall. اور مال پر اپنی promenade یعنی کہ آوارہ گردی کو جو ہے وہ جاری رکھا، گشت کو جاری رکھا. He stopped next at a book stall. پھر اس کے بعد وہ ایک کتابوں کی دکان پر رکا. He picked up one or two magazines. اس نے وہاں پر ایک یا دو میگزین کو اٹھایا. And after hurried glance اور ایک تیز سی نظر ڈالتے ہوئے at the contents اس کے مضامین پر carefully replaced them اور اسے احتیاط سے انہیں وہیں رکھ دیا. A few yards further on چند مزید جو ہے وہ یارڈز گز کے فاصلے پر on a large Persian carpet ایک بڑے سے ایرانی قالین کی طرف which was hanging outside جو کہ باہر دکان پر لٹکے ہوئے تھے. آشاپ دکان پر لٹکے ہوئے تھے. attached his attention اس کی توجہ حاصل کر لی. the owner of the shop جو اس شاپ کا آنر تھا، جو مالک تھا wearing a long robe اس نے ایک لمبا سا چوگا پہنا ہوا تھا and a silk turban اور ایک ریشمی پگڑی پہنی ہوئی تھی. greeted him warmly اسے بڑا پرجوش یا گرم جوشی سے استقبال کیا. I just want to see this carpet. میں صرف اس قالین کو دیکھنا چاہتا ہوں. the young man said to the carpet dealer. نوجوان نے اس قالین فروش سے کہا. with pleasure sir. بہت خوشی سے جناب. oh don't bother to take it down. اور اسے نیچے اتارنے کی محنت نہ کرو، مشقت نہ کرو یا زحمت مت کریں. I can see it quite well as it is. میں اس کو اسی طرح اچھی طرح دیکھ سکتا ہوں. how much is it. یہ کتنے کا ہے؟ 1432 روپیز سر. 1432 روپے کا جناب. سر جناب. the young man frowned. young man نے اس نوجوان نے ایسے تیوری چڑھائی as if to suggest oh so much ایسے دکھائی دیتا ہو جیسے وہ یہ کہنا چاہتا ہو یا یہ رائے دینا چاہتا ہو. suggest رائے دینا چاہتا ہو. so much اتنا زیادہ. you have only to select آپ صرف انتخاب کریں سر جناب. said the carpet dealer amiably اس نے دوستانہ انداز میں کہا. قالین فروش نے دوستانہ انداز میں کہا سر آپ صرف انتخاب کرنا پڑے گا. and we will reduce the price to the minimum اور ہم اس کو کم سے کم حد تک رعایت دے دیں گے. thank you so much آپ کا بہت شکریہ. the young man said improvingly. young man نے پسندیدگی سے کہا. a fine carpet indeed. یہ واقعی بہت اچھا کارپیٹ ہے. I shall come again some time. میں کسی اور وقت میں یہاں پر آؤں گا. and he walked away اور پھر وہ وہاں سے چل پڑا، وہ پرے چلا گیا. یہاں پر بیٹا کچھ امپورٹنٹ سینونیم آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر. انڈیفرنس، لیک آف انٹرسٹ، اپاتھی، ڈس ریگارڈ. ریزیوم ہے کنٹینیو، پک اپ. گلانس دیکھنے کو کہتے ہیں، لک گیز. بودر پریشان کو کہتے ہیں. ایمیبلی کہتے ہیں خوشی کے ساتھ. ایگرییبل پلیزنٹلی. امپروونگلی پسندیدگی کو کہتے ہیں. لونگلی پازیٹیولی. نیکسٹ بیٹا آج کا لاسٹ پیج سٹارٹ ہوتا ہے. دا کریم کلر، جو کریم کلر ہے زردی مائل آپ کہہ سکتے ہیں، یا کریم کلر کو آپ کریم کلر بھی کہہ سکتے ہیں. کریم رنگ کا روز گلاب. زردی مائل سفید گلاب یا کریم رنگ کا گلاب کا پھول. وچ اڈورن دا لیپلز آف ہز اوور کوٹ. جسے اس نے اوور کوٹ کے کالر کو سجایا ہوا تھا. جس نے اس کے اوور کوٹ کے لیپل کو کالر کو سجایا ہوا تھا. ہیڈ سلپڈ وہ پھسل چکا تھا. اینڈ واز اباؤٹ ٹو فال اور تقریباً گرنے والا تھا. ہی ایڈجسٹڈ اٹ ود اے پیکولر اسمائل آف سیٹسفیکشن. اس نے اطمینان بھری انوکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو سجیسٹ کیا، اس کو سنوارا، اس کو ان کے ایڈجسٹ کیا. ہی واز ناؤ واکنگ along دا پیمنٹ نیئر دا ہائی کورٹس. اب وہ ہائی کورٹ کے قریب پیمنٹس کے اوپر
رستے کے اوپر پاتھ کے اوپر چل پڑا. He had been roaming about for quite a long time. وہ کافی دیر سے گھوم پھر رہا تھا. But his spirit, لیکن اس کا حوصلہ were still high, ابھی تک بلند تھا. He was neither tired nor bored. نہ ہی وہ ابھی تک تھکا تھا اور نہ ہی بے مزہ ہوا تھا یا بد مزہ ہوا تھا. At this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down ہے بیٹا سوری. مال کے اس حصے پر پیدل چلنے والوں کی یا چہل قدمی کرنے والوں کی ہجوم میں کمی ہو گئی تھی. اینڈ دیر ور کوائٹ لانگ اسٹریچز, اور کافی لمبے حصے تک آف ایمپٹی پیومنٹ, ٹھیک ہے, خالی پٹڑی تھی. بٹوین دا ون گروپ ٹو اندر, ایک گروپ سے دوسرے گروپ کے درمیان یا ایک جھرمٹ سے دوسرے جھرمٹ کے درمیان. مال کے اس حصے پر پیدل چلنے والوں کی ہجوم میں کمی ہو گئی تھی اور لوگوں کے ایک جھرمٹ اور دوسرے جھرمٹ کے درمیان خالی پٹری کے درمیان کافی لمبے فاصلے تھے یا حصے تھے. The young man as he went along tried to spin his cane. نوجوان نے چلتے چلتے بیت کی چھڑی کو گھمانے کی کوشش کی. Around one finger, اپنی ایک انگلی سے. But in this attempt he dropped it. لیکن اس کوشش میں اس نے اسے گرا دیا. Oh sorry, معاف کیجیے گا. He explained, وہ پکارا. And bending down picked it up, اور جھکتے ہوئے اسے اٹھا لیا. Meanwhile a young couple, اسی اثنا میں a young couple, ایک نوجوان جوڑا, who had been walking behind him passed by, جو اس کے پاس سے گزرا. اینڈ وینٹ ahead of him, اور اس کے آگے اور سے آگے نکل گیا. The youth was tall and was wearing black corduroy trouser. یوتھ نے, لڑکا طویل قامت تھا اور سیاہ کارڈرائے کی پتلون اس نے پہنی ہوئی تھی. اینڈ a leather jacket with a zip, اور زپ والی چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی. The girl wore a floppy شلوار of white satin. لڑکی نے ایک ڈھیلی ڈھالی سی سفید ساٹن کی جو ہے وہ شلوار پہنی تھی. اینڈ اے گرین کوٹ, اور سبز رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا. She was short and bulky. وہ چھوٹے قد کی تھی اور بھاری بھرکم تھی, تھوڑی فیٹی تھی, تھوڑی موٹاپے والی تھی. The young man was delighted to watch this spectacle. نوجوان یہ منظر دیکھ کر, یہ نظارہ دیکھ کر بہت خوش ہوا. اینڈ kept on walking behind them, اور ان کے پیچھے چلتا گیا. So far the young man had found little to interest him among the persons. کیونکہ آدمی نے جتنا بھی ابھی تک مشاہدہ کیا تھا, he had observed that evening, اس نے ابھی تک جتنا بھی مشاہدہ کیا تھا اسے اب ان میں سے سب سے زیادہ کوئی دلچسپی کی کوئی چیز ملی تھی. He had been perhaps too deeply engrossed in himself. وہ غالباً ابھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھا. He followed them, وہ ان کے پیچھے چل پڑا. Closely, قریب ہو کر یا قریب تر ہو کر. To get a glimpse of their faces, تاکہ ان کے چہروں کی ایک جھلک دیکھ سکے. And to hear more of their talk, اور ان کی گفتگو کو زیادہ تر سن سکے. By now they had reached the big crossroads. اب وہ ایک بڑے سے چوراہے سے گزرے. چوراہا کہاں پہ تھا بیٹا؟ نیئر دا جنرل پوسٹ آفس, جو کہ جی پی او کے قریب بڑے چوراہے پر پہنچ چکے تھے یا چوراہے کے پاس سے گزرے. یہاں پر ونس اگین بیٹا کچھ امپورٹنٹ سینونیمز ہیں. اڈون کا مطلب سجانا ہے. پیکولیر کا مطلب ہوتا ہے خاص. اسپرٹ جذبے کو, مرال کو کہتے ہیں. اسپن کمانے کو کہتے ہیں. ٹویسٹ ٹویل وغیرہ. سیٹسفیکشن کنٹینٹمنٹ فلفلمنٹ. فلاپی بلکی. انگروس کہتے ہیں انوالو. آکوپائی ابزارو. گلمس کہتے ہیں لک گلانس اور اسٹیئر جھلک وغیرہ کو. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے 3 جو ہیں وہ صفحات پر مشتمل جو آپ کا جو ہے یہ لیکچر ہم نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہے. نیکسٹ ریمیننگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہوپ سو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.